U ovoj epizodi pričat ću vam o tome kako na prirodan način da odbijete voluharice iz svoje bašte. Svaka bašta je izložena delovanju voluharica. Kada je u pitanju Nodik bašta, a ovo oko mene to jeste, Nodik bašta je za nekih možda 20% izložena više nego bašta koja se okopava. Zato sam i morala da pronađem prirodne načine da rešim taj problem. Ali pre nego što vam pokažem kako sam ja rešila te probleme, najvažnije od svega jeste da raspoznate o kojoj se vrsti malog sisara radi. Zapravo, ko to buši tunele i da li baš sva ta živa bića koja buše tunele u našoj bašti predstavljaju veliki problem za naše biljke. Kada u rano proleće hodate svojom baštom ili voćnjakom, vi ćete vidjeti jako mnogo humki. Pored toga vidjet ćete tunele ili neke kanale ili neke male rupe koje se pojavljuju po vašem travnjaku ili u vašim gredicama. Sada je jako važno da znate šta zapravo od tih malih sisara vama predstavlja realni problem. Zapravo, ko buši tunele? Tunele buši slepo kuče, voluharice, krtice i ježevi. Tuneli koje buše krtice i voluharice se potpuno razlikuju. Kada su krtice u pitanju, one buše dublje, uske i malo više tunele. Kada probuše tunel, iznad površine tog tunela formira se humka. Ta zemlja od krtičnjaka se koristi za punjenje tunela i gnezda kod sadnja u Nodik sistemu. Dakle, vi ste dobili jednu čistu zemlju. Kada su u pitanju voluharice ne prave nikakve humke. One prave površinske rupe, možda malo izbace zemlju na početku, nakon toga njihove rupe imaju jasno postavljene staze. Vi možete da pratite kako oni površinu oko tih rupa održavaju. Voluharice prave šire i pliće tunele. Šta zapravo ne pravi tunele u bašti? U bašti ne prave tunele miševi i rovčice. Miševi prave samo neka udubljenja kao gnezda, a rovčice koriste tunele koje su napravile krtice ili voluharice i koriste ih da se kreću i na taj način dolaze do naših biljaka. Slepo kuče pravi tunele jednako kao krtica. Ali ovdje moramo da napravimo jednu značajnu razliku. Imamo mesojede, odnosno male sisare koje se hrane insektima i različitim larvama. I imamo biljojede. Naša ciljna grupa u ovoj epizodi su biljojedi, odnosno voluharice. Biljojedi u ovom slučaju su voluharice, slepo kuče i miševi. Za razliku od voluharica i slepo kučeva, miševi vam neće nešto mnogo napraviti štetu na povrću. Više će vam pojesti semenje u bašti, u nekakvim silosima. Dakle, sa miševima nemamo tako veliki problem. Zapravo, najveći problem u bašti nam prave voluharice. Na osnovu onog što sam rekla, sada možete da konstatujete. Nama problem u bašti prave voluharice, slepo kuče, potencijalno miševi. Kada su krtice u pitanju, one vam realno ne prave nikakav problem. Krtice se hrane insektima. Oni su sastavni deo predatorskog lanca. Zapravo, najveći problem koji vam napravi krtica jeste estetski, ukoliko vam to smeta, i podizanje biljaka. Zato što kada naprave kanal ispod same biljke, onda na taj način biljka ostane bez dodira sa zemljom i biljka propada. Tako da ako vam se biljke na gredicama naglo suše, a nisu pregrižene ili pojedene, vi morate da znate da se ispod potencijalno nalazi tunel koji je napravila krtica. Sve ostale mali sisari, odnosno ostale životinje koje sam spomenula, će vam svakako ili pregristi koren vaše biljke, pregristi biljku na pola ili će pojesti korenje. Kada su rovčice u pitanju, rovčice vam zapravo ne predstavljaju nikakav problem. Rovčice koriste tuđe tunele, hrane se insektima i zaista su vrlo važne u održavanju predatorskog lanca. Sada je još potrebno razdvojiti
tri osnovna bića, a to su voluharice, slepokuče i miševi. Miševi vam prave problem kada vidite da vam nedostaje seme sa gredice. Jednostavno, misteriozno neko je pojeo seme. Miševi ne žive u podzemnim kanalima, žive na površini, prema tome njih možete često da vidite. Ukoliko su vam plodovi pod zemljom izgriženi, ukoliko su vam biljke presečene, ukoliko je koren biljaka pojeden, problem vam prave voluharice. Ali ukoliko vidite da vam misteriozno nestaju biljke sa gredica i jednostavno kao da vam neko uvuče mrkve, kupusarice, salate, prosto nedostaju čitave biljke odjednom, kao da ih nikad nije bilo, tada pričamo o slepom kučetu. Kao što vidite, bez obzira što je problem sličan, ova se bića potpuno razlikuju i njihovo delovanje u bašti je različito. Ali postoji nešto što potpuno povezuje sva ova bića osim miševe. To je da su to zakonom zaštićene životinje. Ne smete ih ubijati, možete samo da ih odbijete i to na jedan ekološki, prirodan način iz bašte. Taj prirodan način ću pokazati sada. Rupe od voluharice se mogu lako prepoznati unutar same bašte. Rupe su ravne, kao što vidite, i oko njih možete da vidite jedan čist obruč zato što voluharice održavaju taj svoj prostor i često možete da vidite stazu oko rupe zato što se čitava legla nalaze unutra i vrlo često kod svog kretanja naprave staze na tom svom putu. Tako da kada vidite ovakvu rupu, znajte da je u pitanju voluharica. Rupa nikada nije veća od jedne, recimo, teniske lopte. Čak je manja, znači loptica za golf teren. Evo, kao što vidite ovde, ova rupa i po tome prepoznajete da je reč o voluharici. Prostor oko nje je čist, vrlo retko izbacuju malu količinu humke iznad, to može da bude neznatna količina zemlje i po tome razlikujete da nije reč o samoj krtici. Osim što prave rupe po stazi, voluharice najčešće prave rupe i tunele na samoj gredici. Ovo je rupa koja je napravljena na samoj gredici. Gredica je spremna za ozimnu sadnju. Pre nego što odradite sadnju, potrebno da proverite da li ima rupa od voluharica. Vidite, sve rupe su iste veličine, manje od teniske loptice. I te rupe i tuneli su nam bitni ako želimo da na pametan način delujemo i odbijamo voluharice, jer sada ću vam pokazati kako sam zapravo ja taj problem rešila. Iako vidite da vam neko ovako grize plodove, to su vam sigurno voluharice. Da biste uopšte mogli da delujete protiv voluharica, potrebno da kombinujete sisteme. Ne postoji jedan sistem koji će vama da reši problem. Dakle, uvek tu mora da se kombinuje nekoliko sistema. Za početak je važno da detektujete tunele i rupe. Kada detektujete rupe u svojoj bašti, odnosno na svojoj gredici, onda možete s lakoćom da delujete. Recimo, ja često, naročito kada su u pitanju podzemni permamodeli koji su mekani, bez jakog kabastog sloja, proveravam tako što ubacim ruku u samu gredicu i na nekoliko mesta, to su te neke probne tačke ili testne tačke, proverim da li mi ruka upada u tunel. Ako detektujem tunel na nekoliko tačaka, ja onda i delujem protiv voluharice. Ono što mi je dodatno pomoglo u Nordic sistemu jeste zoniranje bašte. Zapravo ja se sada bavim ovim delom bašte jer to je zimska zona. Ostatak bašte mene ne zanima, ali ja ostatak bašte neću oboriti. Ja ću sve te kulture da ostavim bez obzira koliko se to meni možda ne dopada, jer će sneg oboriti, izgleda će onako prilično srušeno, ali to su ujedno mesta koja će obezbediti hranu ostalim bićima u bašti. Ako bih ja sada sve ovo oborila, svih recimo 20 permamodela je zimska zona, 102 permamodela u bašti, to je prazna ploča. Ja sam to oborila, ja sam to zaštitila i tu voluharice nemaju šta da jedu. Voluharice automatski dolaze u zonu gde imaju šta da jedu, imaju plodovi, imaju korenje. Na taj način moja bašta je ugrožena. Dakle, ovde je zapravo pametno postupanje u tome
da im ja obezbedim dovoljnu količinu korenja, hrane, zaostalih krtola, nekakvih gomolja i na taj način ja sam kupila vreme za svoju zimsku baštu. U sistemu odbrane od voluharica možete za početak da sadite neke biljke. Postoje biljke koje odbijaju voluharice i postoje biljke koje privlače voluharice. Upravo se nalazim ispred biljke koja privlači voluharice, u pitanju je čičoka. Čičoka je nešto kao specijalitet za voluharice. Voluharice će, pored kompletne hrane u bašti, pre svega da odu do čičoke, ona ih nekako fatalno privlači. Ja sam napravila na taj način hranilišta za voluharice. Na ovoj poziciji čičoka je godinama, ona se sama obnavlja, daje hranu i meni, daje ove predivne cvetove, daje resurse, kabasti sloj, daje divan list čičoke koji je hrana, lek i resurs, a pritom zadržava na distanci moje voluharice. Tako da savjetujem da u baštu uvedete čičoku u no-dig sistemu, ona nije invazivna. Postoji kratki video kako se sadi čičoka, zapravo nekih 10 čičoka razbacanih po bašti, a po dijagonali će zaista da vam spasu ostatak gredica od voluharica. Vodite računa da je čičoka jedna visoka kabasta biljka, pa je njena pozicija u bašti izuzetno važna. Biljka koja odbija voluharice je visoka mlječika. Izašao je kratki video na temu ove biljke. Zovu je biljka krtičarka. Mnogo je bilo komentara kao prođe i krtica i voluharica pored ove biljke bez problema. Zapravo ona počinje da odbija voluharice tek u svojoj drugoj sezoni. Ovo su ovogodišnje sadnice koje ću prebaciti na stalna mesta u bašti po dijagonali ili centralna zona u bašti i tek u drugoj godini ona zaista deluje i odbija voluharice. Za odbranu od voluharica vam je najvažnije redovno održavanje staza. Voluharice prave male rupe, oko njih je čista površina i onda im je važno da se kreću po bašti. Kretanje im je otežano ukoliko nema visoke trave, jer se kriju u visokoj travi. U pitanju su vrlo plašljive životinje. Zato je važno da održavate staze. Kao što vidite, u mojoj bašti se i tokom zime redovno akutrimerom kose staze. Mi smo sad već pred kraj zvanične vegetacije i onda pustite da vam zatravi bašta. Ja vidim na konsultacijama da ima puno trave oko vaših gredica, odnosno na stazama. Tada su vaše gredice ugroženije nego onda kada očistite staze. Postoji još jedna metoda koja je meni pomogla. Onda kada primetim da na gredici imam već problem sa voluharicama, odnosno da imam različite tunele i da su mi biljke izgrižene, odnosno naročito korenje, tada primenjujem zalivanje tih gredica repelentima. Zapravo voluharice ne podnose miris citrusa, cimeta, zatim ljutu papriku, miris bibera. Jako je važno da napravite tečnost s kojom ćete zaliti čitav permamodel ili čitavu gredicu. 3 kašike cimeta u 10 litara vode sasvim dovoljno. Ako jedete citruse, recimo naranđe, mandarine, limun, potopite nekih pola kilograma tih kora u 15 litara vode, neka to prenoći malo gnječite i time ćete zaliti svoju gredicu. Također 3 kašike čili praha na 15 litara vode, time zalijete svoju gredicu. Na taj način ih odbijate jer prosto hrana, odnosno sama gredica im nije privlačna. Detekcija tunela nam je jako važna zato što u rupe možete da stavite 2 kašike bibera, cimet, da natrpate upravo kore citrusa ili ako imate mačku ili psa da ih očešljate i da samo ubacite jedan onako veliki bunt tih dlaka. Na taj način ćete obeležiti teritoriju i odbiti voluharice, ali je jako bitno da pre toga pronađete njihov tunel ili rupu. I naravno postoje različiti solarni sistemi koji odbijaju voluharice iz vaše bašte, zato što su voluharice vrlo plašljive i one se boje zvuka. Potrebno je da napravite nešto što daje signale ili što se ponaša kao neka zvečka koja će napraviti buku i na taj način odbiti voluharice. Svi ti solarni sistemi
mi nisu pomogli. Dakle, oni po meni nisu funkcionalni, bez obzira što kada ih kupujete vi imate informaciju da oni odbijaju na veliku površinu. Ja sam problem rešila tako što sam sama napravila svoj solarni sistem, odnosno zvečku koja kada duva vetar odbija voluharice. Treba vam štap ne duži od 1,5 m. Bilo kakva malo dublja flaša, idealne su ove od ulja. Samo im skinete grlo. Ako primetite pojavu voluharica na gredici, odnosno njihove tunele, samo pronađite tunel, ubacite štap i preko stavite flašu. Dobili ste zvečku, zato što sve njih tera zvuk. Svaka bašta je jedan mikrosvet i makrosvet za sebe. I svakoj bašti će odgovarati neki posebni sistemi. Ja sam s vama u ovoj epizodi podelila ono što je meni pomoglo da se rešim voluharica, dakle da rešim taj problem. Ukoliko vam se ovaj video dopao, možete da komentarišete u komentaru, da napišete šta ste vi primenili i šta se vama pokazalo kao efikasno i da ga podelite s prijateljima. Ja ću vas samo podsjetiti da se prijavite za naš nedeljnik. Nedeljnik je nešto kao online časopis koji ćete dobijati na vašu mail adresu. Nedeljnik je potpuno besplatan. Već imamo mnogo prijava, više od 3.500, ali čekamo određeni broj, dakle da se taj broj poveća, jer nedeljnik se neće moći gledati retroaktivno. Dakle, kada izađe prvi nedeljnik, taj nedeljnik ljudi koji nisu na mail listi neće moći da pročitaju naknadno. Zato ostavljamo prostora da se popuni još neki, odnosno određeni broj baštovana. Dakle, prijavite se za nedeljnik. Pozdravljam vas za ovu epizodu.